Al-Mujad Di surah apa Ustazah Afwan? Mujadilah juz 28. Ya, sebentar Ustazah. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmati astaghis aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Insyaallah hari ini kita akan memulai di juz 28 ya Kak di surat Al-Mujadilah insyaallah kita akan membaca di ayat pertama dan kedua ini lah. Baik, akan terlebih dahulu membacakannya, silakan disimak dan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Taib ya sebentar izin mencoret cuman di sini Ana nggak bisa coret ya ternyata ya. Oh, oh iya karena screen ya mungkin ya. Afwan, sebentar Ustazah. Mau sebelah.
Ustazah. Ini bisa dicoret-coret nggak Ustazah? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, bisa. Alhamdulillah. Ya. Jazakum Ukhti Anjani, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, taib. Di sini Ana akan mencoba memberikan ini ya, tanbihatnya yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, eh di sini ada wazan di huruf qaf, kemudian di huruf sin ya, kemudian di huruf lamnya, terus di huruf lam yang kedua, tujadiluka fi zawjiha. Kemudian setiap kita berjumpa dengan huruf jar ini yang biasanya mudah kita hafalkan, fi, min, ya, min maksudnya ila dan sebagainya. Itu yang diberikan wazan adalah di awal hurufnya. Kemudian zawjiha di jimnya, watashtaki ilallah di hamzanya ditahkikan atau dijelaskan. Kemudian jangan lupa juga untuk memberikan kesempurnaan makhraj dan sifat ya. Ko ini memiliki sifat isti'la tapi dia munfatih. Artinya terbuka nggak sampai ko tapi ko kode ya. Kemudian pantulkan huruf dalnya dengan sempurna. Qad sami'allahu qawlallati. Seperti itu. Kemudian wallahu yasma'u di huruf ya-nya. Tahawurakuma. Tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Di Hamzah dijelaskan lagi. Kemudian bentar, ya. Alladzina. Nah, setiap kita berjumpa dengan ini namanya isim mausul ya. Maka di sini kalau untuk menunjukkan jamak ya, kalau sebagian besar misalnya belum tahu isim mausul, nah ini ya alladzina, allati ya. Kalau alladzina ada huruf nunnya maka di zalnya. Tapi kalau cuman alladzi berarti di lamnya. Kalau seperti ini berarti di zalnya. Alladzina gitu ya. Kemudian yudhahiruna di roknya di sebelum huruf wawunya. Minkum min nisaihim. Hati-hati di sini ada matnya nggak dibaca nisa ya, matnya ditipiskan. Min nisaihim. Hamzanya ma hunna ummahatihim di sebelum domirnya. Him, nisaihim ini isim yang bersambung dengan domir ya. Domir jamak muzakkar. Maka yang dijadi wazannya adalah di huruf sebelum domirnya, yakni di huruf hamzah. Kalau yang ummahatihim di huruf ta'nya. Setiap huruf hamzah, setiap kita menjumpai huruf hamzah, maka di situ ditahkikan ya, dijelaskan. In ummahatuhum illa. Sebentar ini gimana ya kalau menghapus berarti kehapus semua ya ketutupan sepertinya ini domahnya. Tapi nggak baksa ya. Ya di situ domah ya di mushafnya Ummahat. In ummahatuhum. Nah ini juga ditaknya karena berhadapan dengan domir. Illallai waladnahum. Ini di huruf lamnya. Namanya isim mausul. Allai, kemudian allati. Ya, allai ini untuk jamak. Kemudian waladnahum. Dalnya kolkolahnya dijelaskan. Kemudian di sini huruf nunnya wazannya karena berhadapan dengan dhamir. Wa innahum ya di huruf nunnya karena berhadapan dengan dhamir. Pokoknya kalau berjumpa dengan satu kalimat yang bersambung dengan him, hum ya, berarti yang ada wazannya itu di huruf sebelumnya. Layaquluna di sini di lamnya. Wa innahum layaquluna munkaram mina. Di minnya ya huruf jar. Minal qawli wa zura.
Nah, di sini kenapa nunnya harokatnya fathah? Karena iltiqaus sakinain, bertemunya dua sukun. Sehingga huruf jar yang terdapat kata min ya, maka diharokati dengan fathah. Kemudian berikutnya wa innallaha. Di hamzah dijelaskan lagi. Wa innallaha la'afuwun ghafur. La'afuwun ghafur. Ya, baik. Sampai ada dulu. Kita coba dulu ya, akhwat. Kemudian hati-hati juga untuk menyempurnakan. Di sini banyak guna ya. Misalnya di kata sama mad jaiz, mad wajib ya. Inna itu disempurnakan semua huruf nun tasydid, mim bertasydid. Kemudian ikhfa guna ya, di sini di ayat yang kedua. Minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Ambil nafas dulu, ditata nafasnya supaya sampai nggak terputus di tengah jalan. Sekira terputus maka harus, dilihat dulu sampai mana ya kira-kira kita mau waqaf, kemudian sampai mana kita, mau ibtida. Jadi jangan sampai memutuskan pada kata atau waqaf pada kata yang seharusnya tidak boleh kita waqaf. Misalnya di sini, min nisa, ini nggak boleh ya karena dia bersambung dengan dhamir him tadi. Jadi harus waqafnya di him, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab, barakallahu fikun. Taib. Tafadhali man taqra awalan. Ukhti Rustimah. Iya. Nah, barakallah. Ya, Ahlan wa Assalamualaikum marhaban. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustazah. Silakan tafadhali. Mohon bimbingnya Ustazah. Allahumma barik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lamnya sedikit jangan ditekan bila ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian di situ ada kata mina ya, maka kita jelaskan di huruf mimnya. Di huruf jar itu di awalnya. Mina. A'udzu. Coba di istiazahnya. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sekali lagi lamnya masih agak naik bila, jangan bila, pangkal lidahnya turun. Billahi, billahi. Oh iya, pakai tenaga tadi. A'udzu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba di huruf mimnya, mina, mina. Mi Mina. Oh ya. Mm-mm. Ikuti ana ya, Ukti. Ya. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Mumtaz. Ahsan sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, yang pertama yang diperhatikan di isti'adzah ini, di huruf hamzahnya, jeda ke huruf ain jangan terlalu lama ya, nanti kalau dibaca seperti itu seperti pertanyaan. Nah, padahal a'udzu ini adalah suatu kata yang menjadi satu, kalimat yang satu ya, dari fi'il mudhari yang artinya aku berlindung gitu ya, a'udzu, a'udzu, harus disambung jadi satu kata. Kalau kita bacanya a'udzu, ini kayak hamzahnya menjadi hamzah istifham atau hamzah pertanyaan. Baik, eee, itu kemudian yang kedua di huruf lamnya mau tipis lagi, pangkal lidahnya diturunkan, rohah istirahat, sehingga suara lamnya tidak naik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa ar-rahim, ra-nya jangan ditekan.
Bismillahirrahmanirrahim. Lembut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jamil. Mhm. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. Iya, Kuat. kopinya jangan dipanjangin. Kode. Langsung satu harkat. Qad sami'allahu qaulallati allati di lamnya tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Jangan ilallah lah. Ilallah. Turun. Jadi lurus ya, tidak ilallah, ilallah. Mumtaz. Ahsan. Diulang lagi sudah. Nah, قد mirip. سمع الله Kopinya قول coba Habibati. Kode. Kode. قد قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Sampai situ aja. Zaujiha. Zaujiha. Fi zaujiha. Jamil. Haknya jangan naik. Ha. Lah. Zaujiha. Fi zaujiha. Taib. Aidi maratan wahidah. Sekali lagi diulang. Qad sami'allahu. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Tamam. في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Ya, lafzul jalalahnya tafkhim lagi. Ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. إلى الله والله يسمع تحاوركما. Jamil. Ahsan. إن الله سميع بصير. Basir. Jangan basir lah. Innallaha sami'un basir. بصير. Kalau إن basir itu terlalu tinggi nanti jadi kayak pertanyaan. jadi lurus ya, basir. Jamil. Innallaha sami'un basir. Taz. Alladzina yudahiruna minkum min nisaihim. Coba dikata alladzina. Zalnya tambahkan. Alladzina yudahiruna minkum min nisaihim. Coba di ro-nya. Yudhahiruna. Kurang tafhim sudah rohnya. Nah, ru ditambahkan lagi ro-nya. Ru. Yudhahiruna. Alladzina yudahiruna minkum min nisaihim. Minkum. Dhamma kaf sempurnakan lagi. Ku minkum min nisaihim. Minkum min nisaihim mahunna ummahatihim. Ma hunna ummahatihim. Ahun sempurnakan lagi gunah di nun tasydidnya. Mahunna ummahatihim. Laisa ummaha. Ha. Ha lurus arah suaranya matnya mengikuti ha. Ummahatihim. Ha. Mahun
ma hunna ummahatihim. Baik, sekali lagi diulang. Dari mana Ustazah ya? Mahunna, situ saja nggak apa-apa. Ma hunna ummahatihim. Baik, Jamil. In ummahatuhum illallah waladnahum. Ummahatuhum. Ummahatuhum illallai waladnahum Ahsan. wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura. Yaquluna. Bila Rumahnya kurang monyong Ustazah ya. Kulu. yaquluna munkarom. Roknya ditafkhimkan lagi. Habibati. Wa innahum layaquluna munkaran minal qawli wa zura. Ahsan. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Baik, roinnya coba maju lagi. Jangan menyerupai G. Oh. La'afun ghafur. La'afuwun ghafur. Masih nggo. Ghafur. 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 Sekali lagi. Ghafur. Ghafur. Iya, ghafur. Jadi kurang gimana? Kurang ke Ya, atas? eh, antum gini, go. Ya. Jadi hampir ke G. Ini makhraj Oh, kho lagi. oh, Oh. Kemudian oh, jangan terlalu tekan ya, supaya tidak G suaranya. Dorong aja suaranya, tapi tidak ditekan makhrajnya. Oh, oh, ghafur. Wa innallaha la'afuwun. Zaman tanwinnya jangan lupa disempurnakan di wawu ya. La'afuwun ghafur. Sekali lagi. la afuwun ghafur. Ghafur. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Mumtaz, Jamil, Ahsan, Masya Allah, Barakallahu fikum. Fatahullah alaiki abu kulli khair. Masya Allah, Jamil. Jazakallahu khair Ustazah. Insyaallah berlatih terus. Amin wa iyyakum. Masya Allah. Ya sarallaki ya habibati. Masya Allah. Baik, nah, kita lanjut berikutnya. Selanjutnya Oh, Anjani Ustazah. Alhamdulillah Ustazah. barakallahu fikum. Tafadhali habibati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jamil, Ahsan. Coba makhraj ainnya. Au. Tekan lagi, sempitkan makhrajnya. A'u A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mau diulang di a'udzu saja, coba. A'udzu. A'udzu Lagi. A'udzu. A'udzu Ahsan. Zu. Lebih lembut lagi keluarnya. Zu. Zu Zu Ah, enggak zu. Suara domahnya jangan terkepung di rongga mulut. Zu. Keluarkan, didorong. Zu. Zu Zu Lagi. Masih Zu. ada. Masih zu. Lesa. Zu Zu. Zu Mumtaz, Jamil. Sekali lagi diulang. A'udzu. A'udzu billahi minasy Ya. syaithanir rajim. Kalau diulang, kembali lagi zalnya masih tertutup. Balik lagi. Iya, dorong. A'udzu zu zu Zu. Lagi. Zu. Zu.
zu, Ya, fajwah. Fajwah itu lubang kecil yang ketika kita mengucapkan dhamma ya, ketika kita monyong, itu jangan terlalu sempit. Zu, zu, kenapa? Agar zu, suara tahan terdalam. Coba lagi. zu, Ih, zu, 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 itu bebas keluar. Nggak terjebak di dalam rongga mulut ya. Lah. Zu, zu. zu, zu. Aywa jamil. Hakadha mumtazah. Aidi maratan wahidah. Silakan diulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah, Masya Allah. Masih balik lagi ya, Tah? Ya, mumtaz. Sudah afdal, Masya Allah. Alhamdulillah. Dan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ro buka lagi arro. Pangkal lidah naik arro. Tengah lidah cekung. Kemudian suara naik arro. Arro. Arro, arro, Nah, lagi punggung lidah ya. Punggung lidah semisal ini. Sebentar. Mana ini? Ya, misalnya ini lidah kita, torfnya, ujungnya, nah ganti. Yang di warna kuning ini zohornya. Jadi agak mundur sedikit. Aro. Jangan di ujungnya. Kalau di ujungnya nanti ar, jadi kurang ar, bisa menebak kita di ujung. Aro. Aro. ar, arro, Aywa lagi aro. arro, Baik. arro, Baik. Ar-Rahim. ar, arrohim. Ahsan. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tasdidnya nggak terputus. Nirrohim ya. Nir- Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz. Ahsan. Lanjut. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Lafzul jalalah lam buka lagi qaf ya. Di sini ada beberapa huruf yang tafkhim qaf, kemudian lam dia dihukumi tafkhim juga karena sebelumnya fathah. Nah, itu dibuka qaf. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Kemudian di zai sama jim ya dibedakan fi za fi kalau zai di sini sama kayak z kita ya. Nah ini berbeda. Fi zaujiha. Coba sekali lagi Ukhti. Qad qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Nah, zainya ini kurang makanya Za- Hah? Fi zawjiha. Coba ujung lidahnya ditaruh di mana Habibati? Za. Za, Ketika ngelakuin za, coba dirasa-rasa di dulu kira-kira di mana? za di Ya, ujung iya, gigi yang tadi atas bagus. ke bawah. Eh, za, 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 iya, heeh, za, ahsan, za. fi zawjiha. Nah, jadi ketika digabung dengan kalimat yang lain, nah ini tadi agak bergeser, kayak fi kayak kurang jelas gitu zainya. Sama bisa dipahami insya Allah? Insyaallah Ustazah. Taib, coba diulang lagi. Kemudian hati-hati kofnya ya. Ko, ko, Qad, kode, qad, kode. qad, qad. Sama. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. San.
fi zawjiha wa tashtaki ila Zaujiha. Jinnya. Coba lagi. Yang jiha kedua. jiha Eh, tamam. fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Makhraj ha-nya lagi ke tengah. Tahawurakuma. Taha taha tahawurakuma Jamil. Ahsan. Sekali lagi. Watash. fi fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Ahsan. Innallaha sami'un basir. Ya, innallaha. Lo, bukan lagi lam fathahnya. Innallaha sami'un basir. Basir. Gimana coba? Basir. Basir. Ahsan. Nah, coba sekali lagi. Innallah. Innallaha sami'un basir. Lagi sir. Tipis rohnya. Bas- Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Ana mendengar di ya sukunnya itu sami terbawa guna, sami mi bersihkan ya nya ya amatnya dari guna. Sami'um basir. Sami'un basir. Sli ini juga tadi jangan sir tapi slir. Coba ditutup hidungnya Ukti. Pas basir harus bersih. Basir. Nah, mumtaz. Ahsan. Innallaha. Innallaha sami'un basir. Masya Allah. Lanjut. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Zaman gunahnya ada yang terlewat ya. Maksudnya kurang lama dikata min nisaihim ma hunna ummahatihim. Terus kemudian dikata alladzina. Alladzina. Coba. Alladzina Bukan alladzina. Alladzina. alladzina Jamil. Ahsan. Yudhahiruna. yudhahiruna Ahsan. Coba diulang lagi. alladzina Nah, yudhahiruna. coba. Yang tadi yang pertama tadi udah betul terus habis itu dirubah lagi. Apa nih? Alladzina yudhahiruna minkum. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Minkum min nisaihim. Minkum min nisaihim. Ahsan. Masya Allah. Sekali lagi. Masih kurang lama gunanya ya, Tah? Nah, sekali lagi diulang. Alladzina. Ya, Tah. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Masya Allah.
Lanjut lah. Lanjut. In ummahatuhum illallai waladnahum Illallai waladnahum. illallai waladnahum Coba qalqalah waladnahum. waladnahum Nah, ahsanti. in ummahatuhum illallai waladnahum Amin, Masya Allah. wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Taib. La yaqulu. Dhamma sempurnakan lagi. Qulu namun karam. Mu sempurnakan dulu baru ke ikhwanya. Munkaram mina. Mina. Udah, lagi. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ro musad sama munkaram. Tebalkan lagi ro-nya. Munkaram. Taib. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ahsan, Masya Allah. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Wawnya terlalu panjang. Wa in langsung. Wa Wa innallaha. wa innallaha la'afuwun ghafur. Zaman tanwin wun sempurnakan lagi. La'afun ghafur. La'afuwun ghafur. Fu bersih dari wuna fur. Fur. Tamam. Wa innallaha. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Masih terlalu buru-buru di tanwinnya. Afuwun. Ya, Astaga, ulangi. nakis. Nakis. Tahan dulu sebentar. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Mumtaz, jamil, barakallahu fiik. Fatahullah alaiki abwaba kulli khair insyaallah. Jazakallah Tadi khair kali bimbingannya. di dal tadi ya ukhti di istiadahnya ya dilatih terus. Barakallahu fiki habibati, Masya Allah. Jazakallah khair Ustazah. Barakallah fiik. Amin wa iyyakum wa lakum mislu dzalik. Insyaallah. Taib, berikutnya ukhti Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakillah bayaki Ustazati. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yuhyikum. Salam kenal kembali ya ukhti habibat. Masya Allah. Tafadhali. Mohon bimbingannya Ustazati. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtaz, jamil. Kemudian yang pertama di huruf hamzahnya dibuka lagi fathahnya sedikit. A'udzu. A'udzu Jamil. Kemudian eh, di kata mina itu dulunya dijelaskan lagi. Minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Jamil. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi hamzanya. A'udzu gitu. Mm-mm.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya sempurnakan dulu. Tafkhimnya baru ke ha. Tadi agak rah, jadi Ro. nanggung gitu ya, Habibati. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saja. H-nya jangan terbawa apa? Roh ya, roh. Ya, keronya. Baik. Roh, tipiskan lagi. Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, ahsanti. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki. Nah, di ain buka lagi fathahnya. Qad sami'allahu sami'allahu qawlan lati tujadiluka. Kemudian di lamnya ya allati. Coba ulang lagi Habibati. Qad sami'allahu qawlan Laisa lati. Ainnya jangan terhubungan dengan lam. Tipis dulu. Sami'allahu. Sami'allahu. Ke bawah ya. Lamnya Ustazah ya Ustazah. Nah, babas. Sekali lagi. Qad sami'allahu. Qad sami'allahu. Masih ya Ustazah? Mumtaz. Ahsan. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Nah. Diulang Ustazah. Mm-mm. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki. Ahsan. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Laisa tipis. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Wallahu Nah, yasma'u. masih wahiyah. Ilallahi wallahu. Ilallahi wallahu. Mumtaz, ahsan. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Tahawurakuma. Turun. Tahawurakuma. Hanya muraqaqah tipis. Laisa la. Tahawurakuma. Tahawurakuma. Laisa la. Tahawurakuma. Tahawurakuma. Naam, lagi tahawurakuma. Hanya masih tebal ya Iya, Ustazah? masih kho. Taha. Tahawurakuma. Jamil.
Wallahu yasma'u tahawurakuma. Mm-mm. Innallaha sami'un basir. Jamil ahsan. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim mahun. Nggak nyampe Ustazah, kayaknya sampai ummahatihim nggak? Boleh. Nah, sekali lagi di kata tadi alladzina udah bagus, masya Allah. Yudhahirunnya wazannya udah tepat. Minkum min nisaihim, tinggal di itu di hamzanya min Oh, nah. nisaihim. Dari mana Ustazah? Dari depan lagi Ustazah. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Asbah. Iya, mahu Oh, domahnya segerakan mahunna. mahunna ummahatihim Min nisa. min nisaihim mahunna ummahatihim. Bagaimana Ustazah? Dilanjut atau? Nah, Ahsan. Tertutup mic Ana. Lanjut, Ufti. Oh, nah. In ummahatuhum illallai waladanahum Ahsan. wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ya, minal qawli wa zura. Minal qawli wa zura. Ahsan, jamil. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Ahsan. Wa innallaha la'afuwun ghafur. La'ain, la'afun. La'afuwun gitu Ustaz. Naam, jamil. La'afun ghafur. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Allah yaftah alaiki, masya Allah, mumtazah. Barakallahu fiik, ya ukhti habibati, masya Allah. PR-nya tadi itu ya Ustazah, ain ya, masih ain ya Ustazah, Masya Nah, Allah. iya, Ain. Hati-hati kemudian untuk mat yang setelahnya huruf istifal ya. Oh, Ha, enggak ha, ya. ya ha juga. Nah, Itu masih tebal kemudian ya. huruf tebalnya misalnya yang memiliki sifat tafkhim wallah dibuka. Kemudian hati-hati huruf istifal sebelumnya, yakni jangan terpengaruh dengan sifat tafkhim dari huruf setelahnya. Lafaz jalal. Iya, lafaz jalalahnya itu ya Ustazah, kalau sebelumnya Nah, apa? Nah, itu masih ke bawah iya, lafaz jalal. Nah, betul. Labas, Jazakallah khair. insya Allah dengan tadrib terus-menerus, bismillah ta'ala ya. Mumtazah. Amin. Insyaallah Ustazah. Jazakallah khairan katsiran. Allahumma barik. Amin wa iyyakum. Fatahallah alaikum futuhal arifin insyaallah. Tayyib, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.
Afwan Ustazah, saya tadi kirain jam 19.45 Ustazah. Afwan Ustazah telat. لا بأس خيرا إن شاء الله حبيبتي. نعم Mohon bimbingannya Ustazah. تفضل. بارك الله فيكم. Andi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Afan, ya, Afan, sebentar, anak izin sebentar satu. baik. Baik, basmalah, boleh diulang sekali lagi? Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Klik Afan, istiadah maksud anak. Nah, Oh, Afan. baik Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi, fa'in bersih dari guna. A'udzu, a'udzu. A'udzu Sekali lagi, makhrajnya disempitkan, tengah tenggorokan, lisanul mismar didorong lagi ke belakang. A'udzu, a'udzu. a'udzu. Gimana saja? Nam, minasyaitonir rajim. Minasy syaithanir rajim. Baik, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaman lam di bila ditahan dulu karena lamnya bertasydid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hasan. Nah, Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. basmalahnya Habibati. Oh, baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di huruf H-nya di kebawahkan lagi makhrajnya biar tidak tercampur dengan H. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masih lanjut. saja. Mumtaz, ahsanti. Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaki ilallah. Ya, fi zawjiha zai makhrajnya Fi zawjiha wa tastaki. Ini takinya. najais wa Iya. tashtaki ilallah. Fi zawjiha wa tastaki ilallah. Shin tashtaki
tashtaki ilallah. Tashtaki ilallah. Nah, Wallahu tasma'u tahawurakuma. Taib, coba diulang dari wa tashtaki ilallahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Wa tashtaki ilallahi wallahu tasma'u tahawurakuma. Yasma'u wallahu yasma'u. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Haknya ke tengah lagi makhrajnya wasatul halqi tahawurakuma. Yasma'u tahawurakuma. Naam. Innallaha sami'un basir. San urfai makhrajnya sami'um basir. Innallaha sami'un basir. Naam. Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim. Ya. Nafasnya kuat Alladzina saja. yuzahiruna minkum min nisaihim. Di alladzina, coba ikuti ana. Alladzina. Nah, suara Ukhti Erlinda tidak ada, akhwat, atau suara ana yang tidak ada ya? Suara Umi Erlinda yang nggak ada Ustazah. Erlinda Ustazah. Oh, baik. Kapan tahu Ustazah? Sinyalnya mungkin. Nah, kita tunggu ya. Afwan Ustazah, sinyalnya hilang tadi. Nah, khair insyaallah yasralakum. Coba alladzi di zalnya dijelaskan lagi. Alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim. Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim. Ahsan. Min nisaihim ma kunna ummahatihim. Mahunna, hanya didorong lagi. Mahunna ummahatihim. Mahunna ummahatihim. Nah, In ummahatahum illallati in ummahatuhum illallati ilanya dua saja. Iya, hanya panjang mat wajib ya. Illai waladnahum. In ummahatahum illallai waladnahum. Ya, yang pertama ummaha hanya panjang 2 harokat mad tabi'i. Kemudian illai mad batal situ ya, panjangkan i-nya 2 harokat.
waladnahum. Sekali lagi diulang. Saja. In ummahatah in ummahatahum illallai waladnahum. Baca layar ya, di layar ya, dari layar bacanya? Iya, iya di layar Ustazah. Ya, itu bukan tahum ya, tapi itu karena ketutupan tanda panah ya menjadi Oh dhamma. iya, Umma. apa? Nah, labas. Khair. In ummahatuhum illal in ummahatuhum illallah in Ya. ummahatuhum illallai waladnahum Jamil. San. wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura. Minal qawli wa zura. Baik, sebentar saja layarnya. Minal qawli wa zura. Nah, Wa innallaha la'afuwun ghafur. lagi makhrajnya. Wa innallaha la'afuwun ghafur. Wa innallaha la'afu wa innallaha la'afu wa innallaha la'afuwun ghafur. Masya Allah. Barakallahu fiki. Allah yaftah alaiki. Insya Allah. Tip, untuk Ummu Erlinda yang Iya, menjadikan Ustazah. di wazan yang ma'ruf seperti allati di lamnya ya. Kemudian ila, ilallahi sama dengan minasyaitoni seperti itu. Kemudian satu apa ya? Setiap kata yang bersambung dengan dhamir ummahatuhum dijelaskan di taknya ya. Terus kemudian misalnya nisaihim, kemudian nah ini illallai waladnahum. Itu ya reaksinya Ummu Erlinda Habibati barakallahu Wa fiki barakallah, jazakillah khair Ustazah. amin wa iyyakum wa jazakumullah khair. Satu lagi huruf za ya, hati-hati ketika Oh iya, bersamping dengan jim ya, jangan terbawa dengan jim. Nah, barakallahu fikum. wa fiki barakallah, jazakillah khair Ustazah. Amin wa iyyakum. Masya Allah. Fatahallah alaiki abwaaba kulli khair. Taib. Eh, ada lagi ini Habibati? Khalas Ustazah. Alas. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Jazakunallah ala khudrikun wa barakallahu fikunna. Semoga apa yang kita pelajari, kita baca hari ini menjadi pahala ya, amal jariah yang kelak kita akan menemuinya di alam kubur kita ya. Semoga Allah menerima amalan kita, semoga Allah menerima ibadah kita pada malam hari ini, menerima bacaan Quran kita. Barakallahu fikuna jami'an. Insyaallah kita lanjutkan lagi pekan depan di ayat berikutnya dengan keadaan yang lebih baik lagi, dalam keadaan sehat walafiat dan Allah mudahkan semua dari urusan kita. Barakallahu fikuna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Summa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfirukunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh habibati. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah Jazakallah khair khairan. Bapak dan Khairan Ibu. Ustazah. Allah Selamat selalu beristirahat Anda. alhamdulillah. Umaha, Bailin. jazakallah khair. Izin Syukran, emisi Ustazah Anjani. Umaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.